Good evening, viewers. Asalamatan naman natong Ginoo. Thank you, Lord. Thank you sa broadcast. Nga ginapadayon tungod sa imo physical, spiritual strength kag kaalam. Amo na permi ato ni hamban mga inigugma mga viewers. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Karon magkanta kita sa aton theme song in times like this. Thank you sa pagkinantanay. Abi na kamo, pag inyong mga pamilya nga inatudloan kabataan na himo family devotion ining aton nga programa kag sa pagkanta in times like this. Kabay pa gamito na permi sa Ginoo sa aton nga mausisa naton atong kaugalingon. Be very sure nga aton gid naangkon sa Jesus sa aton bugos tayo puson nga siya lang way na iban pangamuyoan pangadyan tawgon kag bugos pa hinulsol. Amen, my viewers. Karon ato naman pagpalaygay naman sa Ginoo ang iya gina-inspire kay Apostle Paul sa magalaygay naman sa mga Kristiyano, nalin sa Kristiyano sa Philippi, mga Philippians, Christian, kagkaroon dire sa Colossae, mga Colossians Christian. Ang buot man ang balon sa Ginoo, laygay man ini sa aton basta Christian kita, nakaangkon sa aton Ginoo bugtong manluluwas sa Jesus. Nawari na kita sa chapter 1, nagasugod. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ. May the Lord bless sa laygay subong sa aton. Mga muyo kita Ginoo, please Lord. Pahangpa man kami, tagay man kami gana kaalam Ginoo, nga magasugot Ginoo sa mga pagtudlo mo, kag paglango, pagtuo Ginoo, sa mga hinalaygay mo sa amon. Please buligi kami,
Anan mga viewers kang mga alagad mo, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Now, siling dire, pag-inspire sang Ginoo sa pagsulat dire sa mga Kristohanon, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Sa aton pa, ang pagka-apostoles ni Apostle Paul, kabubuton ato sang Diyos, o pagtawag ato sang Diyos, o iya ato sang Diyos nga pagbuot, hindi kay kaugalingon ni Apostle Paul nga maalagad siya, kundi ang Diyos ang nagatawag nga mag-alagad ang mga, of course, mga linuwas lamang. Dason sila niya Timotheus, our brother, ay ara siya permi na tudloan, nga magaupod sa iya, nga magawali, kag samtang gawali, manaksihon sa ginawalihan, kag ini amos Timotheus, ang ginatawag niya, disciple niya sa pagsunod, sa pag-alagad, sa iya bugtong ang luwas sa Jesus, nga maangkon man ni Timotheus, ina nga pagtawag, ina nga kasadya, ina nga fervency, kag ina nga kapisan, bisan pa sa pag-antos sa pag-alagad. Ari pagayad sila nga, to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae. Ang botsang balon naman dire, ang mga santos dire, ginsulatan niya, hindi santos nga patay, mga buhi ang santos. Ang botang balon, saints, nahimo nga ini, mga santos, gani saints, binalaan sang Ginoo. Kung magbaton kita sa Ginoo, kag patawaron kita, nahimo kita ginbalaan nga kita makasala, nahimo kita nga sagrado tubangan sa Ginoo. Dason sila nga dahin, faithful brethren in Christ, which are at Colossae, ang botsang balon, ang mga matutong nga mga alagad sa Ginoo, ginkilala ni Apostle Paul, sila nga dito sa lugar sa Colossae, or sa lugar man, bisan dire karon sa aton, kundiin ka man nga lugar, ginkilala, kabay pa kilalahon kita sa Ginoo, matutong, faithful, nga mga anak. Daso na ripagid, halingya dayon, from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang aton pagkatutong, halin sa Ginoo, nga nagluwas, nagtawag sa aton. Dason, hari pa dayon dire, sila nga, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ. Ang botang balon dire niya, sila nga, matapos niya, sila nga, sa sunod niya, nga verse 2, to the saints, nga sila nga sa Colossae, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sa aton pa, ang mga matutong mga Kristohanon, magabatyag sang adlaw-adlaw nga bugay sang Ginoo kag kalinong. Now, ano yun ang botang balon sa aton karon? Ang botang balon ni Apostle Paul, kung ikaw mag-alagad sa Ginoo, iyagig sang Ginoo pagtawag sa imo. Ini nga pag-alagad, hindi ni pag-alagad niya na kada Domingo, kada Miyerkules, nga pag-alagad. Ini nga pag-alagad buot sa balon ni Apostle Paul. Nag-alagad pa lang magpastor ka Baybuluman, missionary, sila nga. Halin ini nga pagtawag sa Ginoo, hindi kay gusto kang pastor, hindi gusto kang Baybuluman, Bible worker, o gusto mo, hindi kay gusto sang Ginoo. Nga man, nga kinahanglan kabalo kita sang gusto sang Ginoo. Hindi gusto sang parents ta, nga
pastor tabebuluman o misyonary. Hindi, kundi iya sang Diyos. Anong butang balon sina? Ang pagtawag sa full-time service, halin sa Diyos, hindi alin sa tao, o hindi alin sa kung ano mga monetary tungod sa mga kwarta o gahom o pagkapopular mo na gusto ka maalagad Ginoo. Kundi initanan iya sang Ginoo. Ngara mag-abot kita nga magalagad mainobsanon nga wala pagpabugal sa aton. Kag ini nga pagalagad nagakabala ka man sa iban. Pareho kay Apostle Paul sa kay Timoteo nga makabalo man sang kabubuton sang Ginoo siya kabuhi. Amo na nga upod-upod niya para mag-abot man ang pagkilala niya nga tinawag man siya sa Ginoo. Hindi tungod kay Apostle Paul nga nag-upod-upod siya, kundi nga si Timoteo makatalupangod nga hindi si Apostle Paul ang nagtawag siya, kundi ang Ginoo man, pareho kay Apostle Paul. Karon, ang leksyon naman dire na ikaduha silang dire, to the saints and faithful brethren in Christ, which are kalase, o kung sino man ng mga kaanakan sa Ginoo, nga matutom, bisa dito sa Kolase o bisan sa aton dire subong, ang katutom na-recognize na sa Ginoo, faithful children. Inabilangin sila sa Ginoo sa arisas kalibutan. Thou art faithful. Among importante, kag masiling sa dayon sa katapusan, kadto ka dire faithful nga akon anak, kag mga nag-alagad magkabuhi sa akon. Ang faithfulness importante sa Ginoo kag precious. Hindi lang ang butang balon sa faithfulness, nanabilang sige-sige. Hige-sige nga pagsunod sa Ginoo, patudlo sa Ginoo, paggamit sa Ginoo, kag pagpalaygay siya pulong. Amoy ng butang balon sang faithful. Hindi pwede ang tawgon faithful na Domingo lang Miyerkules. Kadto nagasimba kag wala nagapagamit sa iya kundiin siya nga naga-opisina o naga-eskwela o kundiin man siya nagatrabaho o versus ina butang balon ng faithful nagapakita gid kay Kristo sa ila kabuhi kag sa aton man kung faithful kita makita si Kristo sa aton dason. Halingya dayon, ining faithful, grace be unto you. Ang butang balon ni Apostle Paul, ang bugay nga nagluwas sa aton, amo man ang bugay nga kilalahon ta, nga magasustener sa aton kabuhi, kag amo ini ang bugay makapasurvive, kag makahatag sa aton pagdaog, kag pagtubo sa aton pagrelasyon sa Ginoo, grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dason, halingya dayon, grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang butang balon, ang matutong mga kanakan sang Ginoo, magabatyag perme sang bugay sang Ginoo nga nagapasagay sa aton kabuhi kung natutom kita. Kag pag-survive sa kumbisan kay ang bugay sang Ginoo amo ang kapabakod sa aton. Kag pagkatutom kay amo ang bugay naga-encourage sa aton. Kag amo ang nagahatag sa aton endurance sa tunga sa mga kabugatan, mga kabudlayan sa pangabuhi nga Kristohanon kag pag-alagad. Amen. Munang siling nga bugay dason and peace. Ang matutong nga Kristohanon
maka-experience kag makabatya gidya sang kalinong. Ang matuto nga mag-abot ang mga problema, mga daw libog sa kabuhi kay tanang kita naga-experience man sina. Doubts and fear, kag mga ginatawag bala nga worries, pero magahari gidya ang kalinong sang Ginoo. The peace of God, siling sang pulong sang Ginoo, among magahari sa aton huna-huna, ag sa aton kabuhi, kon matutom kita. Naga pangibabaw, agahari ang kalinong sa aton. Ang botang balon, hindi nita magpa-overcome, magpagahom sang mga hinatawag troubles, kundi ang peace, hinadaog ang trouble. Amen? Pero aton man bantayan, mga inigugma, mga viewers, nga masiling kita nga madamo man ang wala kalinong, nga Kristiyan, kasi way ko kalinong. Kay tungod, hindi kita faithful. Anong butang bulo hindi kita faithful? Faithful sang relasyon ta sa Ginoo. Kag sa aton pagkabuhi nga matinlo, kag may pagtindog sa iya pulong, kag may pagpanugid sa iya. Amo nang ginatawag nga kabay pa nga kung mag-abot ang kagamo sa imo kabuhi, kabay pa hindi na tungod sa imo pagpakasala. Ay tungod ang sala amo ang nagapagamo kag kawatan sang kalinong. So, ini ang kalinong sa mga faithful niya kay nagahari gihapon ang una-una naton kung faithful kita sa Ginoo. Ang Ginoo kabalo lang siya akon. Ang Ginoo nagapanghikot, what's best for me. Ang Ginoo ang nakabalo sang paghatag direksyon kag solusyon. Amo ina nga nagahari gidyang kalinong. Pero kung ang gamo sa kabuhi ta nagalin, ungod sa aton bugal, di kita magpangayo patawad sa Ginoo kay may mga balibad dason kita. Kag nagaabot ang mga kagamuman tungod kay mga nagainaway kita nga mga pamilya sang Ginoo. Kag may pagka diskontento kita sa Ginoo kay ang aton material lang. Amo ina magahari ang gamo kag magakawat sang kalinong kon ang aton sundo naton hindi ang Ginoo. Kag ang aton pagpakasala ginapadayon naton nga wala pagpakiluoy sa Ginoo nga manumbalik sa iya mga ipatawad. Ay aton ginatago-taguan. Bantayan ninyo mga nanigugma sa Ginoo. Hindi tagid taguon ang sala. Hindi taapinan ang sala. Hindi naton ipadayon ang sala. Isikway naton kontrahonta kag mangayo kita patawad kagahom sa Ginoo to overcome sin and wickedness sa aton kabuhi. Ngaman, kay wala kita kalinong. Kung nagahari ang kalautan sa aton, siling sang pulong sang Ginoo, there is no peace at the Lord to the wicked. Te alungan ta, nga aton kung kisya nga daway kita peace, hindi tungod sa aton pagpakasala, kag hindi pag-recognize sa sala, kag hindi pagpangayo patawad sa sala. Amen, mga viewers, dumdumon na ito na kung kisya nagapamangkot kita, nga daway ko kalinong. O sisaon na ito natong kagalingon, kay ang sala mo ng kawatan sang kalinong. Kay ang mga faithful Christians, sa pagsunod sa pulong sa Ginoo pagkabuhi, pinaagi sa laygas pulong sa Ginoo, nagahari gidya ang kalinong, kag kon mag-abot ang kagamo tungod sa pangabuhi kag kabuhi sa kalibutan, gina-overcome ina sang kalinong. Hindi butang balon mga indigugma mga viewers, nga kon
kung faithful ka na, why ka na problema nga naga-bother sa imo, no? Peace nga ginhatag sa Ginoo in the absence of trouble. Peace nga ginhatag sa Ginoo to overcome trouble. Amen? My peace I live with you, my peace I give unto you. Not as this world giveth, give I unto you. In this world you shall have troubles, problems, tribulation, but in me, siling sang aton Ginoo sa ari sa kalbutan, in me, there is peace. Sa aton pa, kung magpabiling itang faithful lang sa Ginoo, makangker naton ang kagamo. Amen? Amen? Balan man naton nga kita sa peace kay inasunod naton ang pulong sa Ginoo. Ina-align naton aton pangaboy, aton mga baba, aton una-una balatyagon sa kamatuoran sang pulong sang Ginoo kag sa iya pagkamatarong. Amen, mga viewers. Amen. Abay pang Ginoo magatudlo sa aton nga hindi kita magpadayon sa sala kay mo nang kawatan sang kalinom, kundi maging faithful kita sa Ginoo sa kabuhing matahom, kaya muna ang mag-overcome this troubled world. Amen. So karon mga muyo kita, Ginoo may nga bala, nagapalapit kami sa imo. Una sa tanan, nagapangayo kami, Ginoo. Traveling mercy, protection, may nga lawas, Ginoo. Bisan pa sa paggahe, nilang Pastor Bam, kagiya pamilya, Ginoo. Pakadto diri sa Bacolod, Ginoo. Kag nga ikaw man, Ginoo, pa-enjoy sa amon sang family bonding, Ginoo. Nagsilaman, Ginoo. Ebeng-beng, Pastor Rayhom, Ginoo Jaser. Nasa ilaman biyahe, tapigi panlipte. Nagbisan pa sa pagbalik Manila sa Banga, Ginoo. Kag sa pagkari, sa pagdayaw, pasalamat sa imo, Ginoo. Nagbisan pa silang Pastor Bam sa ilaman pagbalik sa Iloilo. Nasa pag-alagad sa imo sa Doon. Nasa maayong lawas mangyapon, Lord. Lord, tutoy kami sa dalan sang pagkamatarong sa diin magahari ang kalinong sa among Ginoo. Agkaron, napangamuyo ko, Ginoo, sa imo nga maghatag ka comfort sa Tunggas family sa pagkuha nimo sa ilautod ni si Bergie. Nagkabay pa man ang pamilya ni Bergie. At andog man nga magmatuod, magdangop, tanan sa imo, Ginoo. So i-bless, Ginoo, mga kabataan ni Bergie, ang iabana, Ginoo. Ang makatilingala, mapaliso mo sila sa imo, Lord Jesus, hindi sa reliyon, pag hindi sa bisan sino nga ngalan. Imo lang, Lord Jesus, Diyos, kag manduluwa sa among kabuhi. Nag-bless man, padayang, Ginoo. Anay nga broadcast, pasalamat kami sa imo katutom, Ginoo. Nang paabot mo ini sa ikalimang nga tuig, kag sa imo kabubuton, Ginoo, nga magapadayon pa ini sa imo lang nga kusog sa lawas, kag kaalam sa balaan Espiritu, kag sa mainubsano namon, Ginoo, na imo mga alagad, Ginoo, nga mag-rely firme sa imo, Ginoo, sang kaalam kagahom, agpanghikot sa amon tanan, Ginoo, hindi sa among kaugalingong, Ginoo. Yes, Lord, buligi lang kami to be faithful and true to you, Lord Jesus, nga masunod ikaw sa among kabuhi, pinaagi sa imong pulong, nga ginalaygay sa amon, Ginoo. Kagaron ikaw man magpadayon, bless, Ginoo. Sa mga viewers, Ginoo, nga bisan din sila, Ginoo, kalibutan, Ginoo, nga pangabay sang imo pagtuytoy kag blessing man, Ginoo.
ila Ginoo ni Dindo Ginoo kag ni Daryl Ginoo ay ila pagpaobra mo sa Singapore. I-bless man sila tapigi panlip di sa lawas pagto. Nga magatutom gyapon sila sa imo. Kag sa Daryl nga magapangasawa sini nga mga binulan. Ikaw Ginoo maga-bless sa mga lawas sa provisyon kag sa kalinong Ginoo nga madayaw ikaw sa ila kasal Ginoo. Daryl Ginoo Santillan kag ang iya Ginoo kalaslon nga amiga Ginoo. Kag ikaw man magapadayon Ginoo. Kag ayo sa kay Dindo Ginoo Santillan. Aya ginabatyag sa luyhon siya lawas Ginoo. Kabay patandugon mo, na ibalik mo ang natural na kusog niya. Kag ikaw ang magahatag sa iya healing Ginoo. Sa iya Ginoo ginabatyag o Diyos. Kag bisan pa Ginoo, nagpadayon man kami pangamuyo na sa gihapon Ginoo, na ikaw man mag-bless sa Journeying Mercies kay Pastor John Interia. Halin sa Bacolod Ginoo, pabalik dito Ginoo sa Bicol Ginoo sa Legazpi, na ikaw magatipig na lipod sa iya, kag maghatag mga lawas, kag mabakod nga pagtuo, kag entusiasmo, nga mag-aalagad Ginoo sa imo padayon sa tunga sa bisan ano nga panghangkat. Kag ikaw man magatandog fellowship Ginoo nga mahimo Ginoo sa vision mo ang maging outreach Ginoo dito sa Legazpi Bicol Ginoo. Ang trabaho nga ginpatrabaho mo kay Pastor John Interia Ginoo. Nagpadayon ka man Ginoo, panghikot bisan pa sa Camp Flora Ginoo, sa mga gintagaan mo pribiliyo magtrabaho dito. Hinonoy Ginoo, kag bisan pa si Didong, kag bisan pa si Diding nga mabatyagan nila ang imo presensya, kag ikaw masunod nila Ginoo, kag ipahandom sila sa imo. Nagbisan pa ang pagtipon Ginoo sa ni Pastor Joan Ginoo sa upod sa iya Ginoo na simbahan sa family and youth camp Ginoo, Bible camp. Bless man ini ang ila Ginoo ginahandom sa tion nga magatipon Ginoo, kagabay pa Ginoo ang iban Ginoo nga mga churches matandog man nga magajoin ngara Ginoo sa pagtuon sa imo pulong palaygay sa imo, kag pagkasinadya sang fellowship nga kami tanan nga imo pamilya gusto nimo kami magmasinadyahon Ginoo. So buligi Ginoo mga kinahanglanon sang Camp Flora Ginoo, fundamental for Fundamental Baptist Camp Ginoo, Bible Camp. Padayon ka man Ginoo, nagpanghikot Ginoo, tagsa Ginoo nga nagahandom sa imong pag-alagad. Sa gihapon paslamatan ka namon, pagtipig na lipod mo kay Ma'am Army, kay Pastor John, kay Pastor Mel, Pastor Juan, kag kay Brother Bob, na sila nga nag-alagad sa imo pagkuha dito sa imo alagad, nag-retire Ma'am Army, kag magabalik sa pag-alagad diri sa imo sa Bacolod, sa Murcia, na ikaw mag-bless sa ila nga gin-sakripisyo hini Ginoo nga misyon mo sa ila o Diyos. Kagkaroon Ginoo, nadala ko man sa imo padayon, na ikaw man magapadayon sa himuno Ginoo sa mga kinahanglanon bisan pa sa Granada, ay imo Ginoo alagad nga tawgon Ginoo. Please Lord, ikaw himuno man sang imo alagad nga magapadayon sa imo Ginoo trabaho sa Granada, ag didto man sa Bicol Ginoo. Please Lord, akamayuhas Pastor John Interia kag iya pamilya,
nga magapadayon Ginoo sa imo hilikoton didto Ginoo. Thank you God, thank you. I-bless ang mga nagabulig didto Ginoo. Pagpatindog sa imo testimonya didto sa ginpalagaran mo nga lugar kay Pastor Jan. I-bless Pastor Randy Ginoo. Agbisan pa Ginoo. Ikaw man mag-bless Ginoo. Kay Pastor Deliosa nga magabulig Ginoo. Agareglar sang imo Ginoo property. Thank you God nga matugyan namon among kabuhi sa imo mga alagad mo. Kag-amon mga pamilya. Have mercy upon us Lord. Kag-amon Ginoo mga kaupod sa kabuhi. Have mercy upon us. Nga magapadayon kami nga malipayon Ginoo. Nga mag-alagad sa imo Ginoo. Kag nga magabakod kami sa pagtuo Ginoo pagpagamit sa imo. Hear our prayer O Diyos. Nga mga viewers Ginoo sa iban pa mga lugar Ginoo. Isan pa sa kay Robe Caselio Ginoo. Ikaw pakamaayo man nga nagatrabaho sa dito Ginoo sa Saudi Ginoo. Yes, ikaw man toy sa iya kag ihatag ang desire siya sa iya tagipuson si Robe Ginoo. Yes Lord. Nagbisan pa ikaw man bless kay Susan Ginoo. Ito Ginoo nga pa trabaho mo pod sa imo Ginoo. Sa iya Ginoo mga pamilya nga makaalagad padayon sila dito sa Europa. Isan pa sila ni Carlo Ginoo. Agbisan pa Ginoo sila man ni Junior Ginoo. Gabaya Ginoo. Ikaw bless sa ila Ginoo. Nga magapadayon. Nga makakaboy makaalagad sa imo sa tunga Ginoo. Ang kabudlayan sa pagtrabaho Ginoo sa gwa. Isan pa si Brother Romy man talento siya man pagtrabaho Ginoo. Agbisan pa si Jasper man Ginoo Kalantas. Ila pagtrabaho sa Middle East. Pantay panlipdo sila. Agbisan pa si John Ginoo kag si Ann Ginoo. Ikaw man bless sa ila. Ginoo sa ila pagpamati si mo pulong magabakod pa. Ay ila pagalaga dito sa Middle East Ginoo. Yes Lord, please. Bless padayon Ginoo. Isan pa Ginoo. Ang tanan ng mga viewers Ginoo bisan. Isan pa dito sa Amerika Ginoo. I-bless sila Ginoo. Hear our prayer Lord. Hear our prayer. Nga ini Ginoo sila. Ginoo. Robi Gabuelo Ginoo. Agbisan pa ang iloya diri. I-bless man Lord. Sa ila pangamuyo. Abtaman sila sa sang ila Ginoo handom. Ini Ginoo nga pangamuyo namon ang tanan kag ang iban pa Ginoo nga mga viewers sa iban nga mga lugar. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen mga viewers. God bless you, God bless you. Being faithful, pag pinangamuyo ay kag sige pamate sang laygay sang Ginoo there is nga broadcast kag pag-share. Thank you God na faithful viewers Ginoo. Kag karon magapamate kita special number. Oh
God bless you. God bless you. Kabay pa. Mapadayon nyo na hala. Din yung tingog sa Ginoo. Kay mayara ka-bless ang inyo special number sa nga program. Amen. God bless you. Kag kita tanan. Lagad sa Ginoo kag mga viewers all around the world. God bless. God bless you. God bless you.